HSK4 Lesson 17-3. So, meron akong mga nilagyan ng red. So, yun yung mga bagong vocabs, bagong salita na nandito sa 17-3. Ito, si Maka ho Xiaosha sai liao dongwu. Si Mark ho and Xiaosha, si Xiaosha sai liao. So, they are chatting about animals. So, nag-uusap sila about sa animals. Sabi ni Maka, 上个月我去了趟北京动物园. So, last month daw, pumunta siya sa sa Beijing Zoo. Beijing Dongyuan, Beijing Zoo. Dongyuan is kung nasaan yung mga hayop, hayop. Yeah. Dongyuan Animal Park. Okay, yun. And then 哪里也有500种动物. So 哪里 inside there are meron dong 500 na uri ng 动物 ng animals. So 丁岛屿说北京动物园是亚洲最大型动物园之一. So I heard from the narinig daw niya, I think is heard from Tao Yu. Tao Yu is a tourist guide. Sinabi ng tourist guide na yung Beijing Dongyuan is one of the biggest na zoo sa Yaju sa Asia. Yaju. Yan. So yun daw, Beijing Zoo is one of the biggest na zoo sa Asia. Then, sabi naman ni Xiaosha, 去年 is last year. 去年放暑假去年放暑的时候我也去过一次. So, pumunta din kami last year. Sabi ni Xiaosha, 我在哪儿看了吗? So, nakita daw niya doon, 看了 horse, 熊猫, panda, 老虎, tiger, tangtong, and iba pa. Tang, ibig sabihin parang, etc. pa. 我特别喜欢熊猫. I specific yung 特别喜欢 is like 熊猫 panda. I like panda. Yung pinakagusto niya raw is yung panda. 可是 unfortunately 他们当时他都在睡觉. So unfortunately they are sleeping. So natutulog daw yung mga panda. Syempre nag-hibernate sila. And then sabi naman ni Maka, 我去的那天正刚上流儿童节. So nung pumunta daw sila is nasaktuhan na International Children's Day. Ito. International 儿童节 Children's Day. 许多 is many. 许多父母带着孩子去动物园. So many. So ayun nga dahil Children's Day. Many parents na dinala yung mga anak nila sa park, sa zoo. 如果去排队
的人很多. So, doon daw, ruko is the entrance. Yung exit is, chu, tas ito din, chuko. So, 如果去排队的人很多, sabi dyan, doon daw sa entrance, 排队 ay maraming line, pila. Tama ba? Let's see. 排队 is yun sa line. 排队, form a line. So, mahaba daw ang pila doon sa entrance. Sa entrance. 动物园里热闹极了. So, doon daw sa loob ng park is, napaka-busy. 热闹. Yan. Yun yung sabi dito. 熊猫们也变得特别活泼. Yun daw, mga panda. Iyan, naging lively din sila. Kasi syempre, parang live yung mga tao. So, yun nabuhay din sila. So, 我还给他们照了不少照片呢. So, ayan, sabi niya, 我还给他们. So, ayan, pinicturean niya daw ng marami yung mga panda. Dito. Tamen. Ito kasi yung character sa pagka mga animals. Same din siya. Ayan, 他们照了不少照片呢. And then, sabi naman ni Xiaoxia, 大熊猫选是胖胖的. So, yung mga giant panda daw is pang da. Pang is chubby. So, yung mga giant panda daw are chubby. 可爱极了. So, ito pala is 样子可爱极了. So, they are very cute. 可爱. Cute. Then, sabi naman ni Maka, 不过他们数量不多. Sabi niya, however, 不过 their quantity is not that, many. Hindi na daw sila ganun karami. 现在全世界一共才有1000多只吧. So, ngayon daw, wait lang, worldwide, ay meron na lang 1,000 na lang daw sila worldwide. Ito, igong the total of 1,000都知吧. So, meron na lang daw total na 1,000. Tapos sabi naman ni Xiaoxia, 1,000只有中国有的熊猫. 1,000只有中国有的熊猫. Before daw, sa China lang merong giant panda. 为了表示友好. So, as a sign daw of friendship, 友好, friendly, friendship. Noong 1957 niyan, 开始, nag-start daw nung 1957, 中国把大熊猫作为礼物. 礼物 is gift. Yun daw mga panda, 熊猫 ay sunggay. Sunggay is binigay as gift, 礼物. Chita ichie goja. Yan, parang ipinimigay siya sa ibang country.
Kaya, right now, 现在很多国家的人很多国家的人们在办公都能看到的熊猫. So yun, dahil nga pinimigay na ng China yung ibang giant panda, so yung iba daw na country is, meron na din silang nakikitang big giant panda dun sa mismong, Kandao, Shongmao sa mismong country nila. Ayun. Ayun lang. Thank you. Babu!